Hello guys, mayong hapon. So ayan, nagkaon sa laog ice cream. Munita, asa man to? Munita! Ang wala po. Pagdudong! Sayang nahulog pag yun ako ice cream. So no choice, mao na lang ni. Ila si ate. Nag-ana naman ko daw. Nag-ana, tapos nag-ana. So wala ko ice cream, mao na lang nabili na ko ice cream. No, sige lang. Ayun dili. Isas ay. Ay importante ba? Ay importante kamo man. Nga na makapalangga ni dada. Oh, gikaon mo dyan ni ate oh. So dol na may among pan guys. Kao nara oh. Nanaki bagong ice cream. Thank you te. Uy, tagaan ko ni ate. Na Children's Park diri at bang oh. Mo na Children's Park. Ang kami nagpark dara oh. Na may tent. Sa nakulingkuranan. So ayan si ate. Yan si Dodong. Walang request. Basta mo atog tagom. Laag. Sorry sa Children's Park. Okay guys, thank you so much for watching mga idol. Bye bye.